Next lifters Antti Timonen, Petteri Hakkarainen and Erik Gregersen. This is good lift. Necháme stejnou váhu Antti Timonen. This is good lift. Dáme 267,5 na čínku. Obě lifters Erik Gregersen, Erik Rasmussen and Peter van den Weijfeker. This is good lift. Zvýšíme na 207. This is good lift. Zvýšíme na 165. Barsovi, Roberto Betáti. Next lifters Thomas Rans, Michal Sekot and Petteri Hakkarainen. Zvýšíme na 175 kg.
This is good lift. Next lifters Erik Rasmussen, Katarina Karainen, Geir Gregersen. Time is running for Roberto Betati. This is good lift. Zvýšíme na 258 stran. Tak, dáme, teď je tam změna, jo?